বৃহস্পতিবার দুপুরের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ মুম্বাইয়ে মহারাষ্ট্র সরকারের সচিবালয়। শুক্রবার সকালেও সচিবালয়ের 7 তলা থেকে উদ্ধার হয় আরও 3টি দেহ। এই নিয়ে সচিবালয়ে আগুন লাগার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 5। এদিকে আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে এদিন ঘটনাস্থলে যান ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। উল্টো দিকে রাজ্য প্রশাসনের এই ডামাডোলের মধ্যে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের প্রশ্ন, গোটা তলায় আগুন লাগলেও কিভাবে রক্ষা পেল মুখ্যমন্ত্রীর কেবিন। सीएम साहब के जो चेंबर है ना, उस चेंबर में वैसा ही चेयर, सोफा सेट, उनकी खुद की चेयर, इवन मैंने देखा उनकी चेयर और टेबल है, उसमें टेबल के ऊपर लेटर पैड जो रहता है वो पैड पड़ा हुआ था, उसको भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारी उनके बाजू में एक कैबिनेट का हॉल है, वो पूरा जल गया। दूसरे बाजू में उनके एंटी चेंबर है और उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो भी पूरा जल गया। মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য যুক্তি, ঘরের দরজার পাল্লা চওড়া হওয়াতেই ওই ঘরে আগুন লাগেনি। मेरा कमरा है और मेरे कमरे का जो चेंबर है उसमें बहुत बड़े बड़े दरवाजे और उसकी दीवारें शायद सीमेंट की है। ये सारा अपघात होने का कारण है कि पूरे हॉल में पार्टीशन, जो लकड़ी के पार्टीशन एकदम जल गए। मेरे दफ्तर में कैबिनेट रूम भी जल गया और मेरा जो कॉन्फ्रेंस रूम था वो भी जल गया। लेकिन मेरे कार्यालय में मोटे मोटे दरवाजे आज भी जाके जैसे वहां शायद आग नहीं पहुंच पाई है। আদর্শ আবাসন কাণ্ডের কাগজপত্র লোপাট করতে ইচ্ছাকৃতভাবে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ শিবসেনার। কিন্তু প্রশাসন ও শিবসেনার দাবি, অক্ষত রয়েছে আদর্শ নথি। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহান। ইতিমধ্যে সচিবালয়ের অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে মুম্বাইয়ের মেরিন লাইন্স থানা। পাশাপাশি আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এলেও 48 ঘণ্টা ধরে সচিবালয়ের শীতলীকরণ প্রক্রিয়া চলবে বলে জানিয়েছে দমকল কর্তৃপক্ষ। এবিপি আনন্দ, মুম্বাই।